afi yeri besua okwan a ye befa so adum gya a afiri ase no yesua deda se esese niema enan a saa niema nan ne egyahede de broni frɛ no fuel no afi ohyew a eno so eye heat oxygen a ye frɛ no se nkwanframa ana afi chemical chain no a ye chemical konson no we kan se chemical chain reaction no a ekeka ebomu ma egyahye eba no afi yeri besua akwan horo nan a ye befa so adum gya broni me frɛ no se method of extinction ye wodi edi nkan pa ye frɛ no se akonkyen egyahede a eye egyahede no aduane no ana wogyahye no aduane ana ne fareba no ye betumi atwe afiri ho ana ye yi afiri ho na se ye saa de ana tese ye rekyire egya no kom akonkyere no ebema egyahye no ayeden adum enti bra tese ye de mabaa kunya bochi amugya na ye de aduane susu na ehye no na ye pese ye ti gya na ho den so bon se o maame asoma akosua ana kwame kotwetwe mabaa ne bi ye den efiri egya no mu se wo twetwe mabaa ne bi mu ana tese wo kyire egya no kom to hu se egya no ankasa ayeden adum afie maame no mamewo akurase a ye do mfuo ne ade no se ye do afuo ne wi a obo ade nyansa a ode ma ye maame no ne papa no no wo hu se ansa na odi gya beto afuo ni mu no na wapam afuo na no nyina saa ade na ye ne se abode mu no nyansa pa ne kire se ye yesa na ye kyiri gya ne de ekom broni frɛ no fire belt nti eba saa odi gya no tumu a esan so no obi na bo hye na nipa na do kokofuo ana ono na fuo bi ye da ho no mo odidi mu dada na egya no nkwahye no nti no egya no dere ya na eduru ba bia prepra ye friends ya pam afuo na no na egya no ankasa ye den adum eni nyina sa na ekire se ye kyiri gya no de ekom afi ye wodi atoso mienu a ye frɛ no se nkataso no broni frɛ no smoldering eyi ye okwan a ye fa so eyi oxygen a efita egyahye no mu no ana se erema egyahye no ahoɔden no afiri hɔ wo betumi nso de CO a ye mframa ye dudum gya no ana aduro esam no a ye dry chemical powder extinguisher no e de adum no eno no ekata egya no so wo betumi nso e de egya kuntu ana kuntu a afɔ akata saa egya a ete saa nso eso na eba saa egya no be dey ebedum afi ye wo de fa ne se nyudwe no eye cooling broni frɛ no cooling wo betumi de nsuo adwodwo ba biara a ohyew no ewo no a ema egya no koso no eba saa egya no ebedum eno nti obeyi de frɛ no hyew no ayeden afiri ho wabra wo di nsuo no ye de nsuo nko na ye de ye saa adwuma no nti ye nhye no so saa na se foam no eye ahuro no etumi de di saa adwuma no ma no eyeyi afi de toso nan ene se woreti nnuro twakadie nkonso no emu no nti ebra wo betumi aye eyi no na ne na wayi egyahede afiri biaye a egya betumi ato no mu ana se woretete egyahede ene biaye a ohyew ewo no entem se utumi ye yi dia ne na kyese menua wawie kura ko se basa eno de na broni be fe ne se total safety no wa ensure nti eno nso yenhye no nso nti ye dan mu yadwuma bia ba bia wo no yehwe se eniema egya timi tomu ma ne dere ma ne yeyie no yemfa mmene ba bia egya ehyewo ti se bia ye curtains ye ma no emma na mekata ba bia socket wo ana se extension cord ye den ewo ana ba bia ye so gya ti se ye wo gya de a yemma kashire ye ne ye towro no mu no enye den emra emeduru ba bia egya no a ya so no wo no eba saa na kyese ye boye ho ban afi nso ye behwe ekwan ya afa so adum gya wie no ye hwe egyadum di ahodo no nso egyadum di no ene de a broni fe no extinguisher no eye toaketua bi a ye di aduro ana se egyadum di agumu se ebe ya ye di bedum egya nketewa afei na ahya ase egyadum di a wo betumi de akoha abaha eno se obi onse obi abɔ modern se ode bedum egya nketewa ana akese egya nketewa afi na afi ase na edi egyadum de ede edum no nemo egya akese a ahya agi nsemu ana se anyini akosoro ne de ye tufu se memfa egyadum de nketewa yi bi nyede enkogina ma bre sa abrende ne so wo frɛ odum gyafo no no mo ba no be yo moa yenhye ne so ese se adwuma wura
ana efie wura biara ebo mmɔden eto egyadumde ebo ne fie afei nso esese adwumayefo ehwe hunu ebere biara se enema a wode edum gya nyina eyi adwuma sɛdeɛ efata esese adwumayefo no ebi enya ntete a ebema wode egyadumde no ayɛ adwuma pepepe ewo wɔn adwuma mu kyerɛkyerɛ egyamu de kyerɛ adekode a eredere no esese egyadumde a ewo efie biara mu ana adwuma biara mu no etumi dwumagya a ebetumi adere wɔ saa biaye no emu sɛdeɛ yɛdi kan suaeɛ no adenden ne agya no ebi sɛ ebi a dua krata ntoma ene nea ekeka ho no yɛhunu dada sɛ ɛwɔ sɛ yɛde nsuo na yɛden edum saa egya hodo yi nsuo gya te sɛ petro krasin nwo ene nea ekeka ho no ene afi mframa gya sɛ ebi a aduane no de te sɛ LP gas no acetylene butane ene nea ekeka ho no yɛhunu sɛ no nso ɔsɛ yɛde ahuro ene yɛden edum no a foam afi egya anyinam ahoɔden wɔ mu no ene de yɛaka sɛ saa kai sɛ memfa nsuo nyɛden enkonkogu so ne mom ubeyi anyinam ahoɔden na firim sɛ anyinam ahoɔden wɔ mu nso a aduru etimi de dum ne CO2 no a no yɛ mframa a yɛde dum gyama ne yie no afi de ɛtɔso nan a yɛ nade egya no sɛ ebi zinc, potassium, sodium ene nea ekeka ho no so yɛnhyɛ no so sɛ no so yɛde aduro sam a broni frɛ no dry chemical powder no na yɛde edum no afi srade a yɛdie a etumi hye no sɛ ebi anwa ne ekeka ho no so yɛnkae sɛ no so yɛde nkataso sɛ adetire odi kataso ana sɛ wode yɛfɛ no egya kuntu no yɛde kata saa ne man so ni yɛnhyɛ ɛno so enso paa aduro sam no ɛyɛ de na hosuo yɛ bibre a yɛfɛ no sɛ blue ɛno yɛtumi de saa esam yi edum egya horoɔ yi nyinaa bi ɛma ne yɛde ɛyɛ ɛno nti yɛka no sɛ broni fɛ no multi-purpose fire extinguisher egya a asɔ ɛwɔ anyinam ahoɔden ɛnneɛma mu mpo anka yɛbɛtumi de adum ɛde adum no nanso mpempi no ɛyɛ a na ne sunsuansoɔ no etimi ma afidie ana de yɛde yɛ adwuma no timi yɛde ɛsɛe ɛno nti na ya na yɛmfa ɛno ɛntai enum saa egya ahodoɔ ebetumi asɛe nneɛma no epi nti esan sɛ ɛntaa nwojo egya no nti no etumi san ɛdɛre ɛbra CO2 ne dum gya no ɛno no de sɛ wodi dum gya no a entimi nwojo no nti ɛma egya no tumi yɛden etimi ɛsan ɛso bio aduro sam egya dum de no etumi ma esum duru nea ɔredum egya no ɛkyerɛ sɛ ne sunsuanso no ɛyɛ powder ne nti wɔn sɛ wohwie powder gu ɔno mu a na esam no ana wohwie esam gu fam pɛ na esam na atu ahanya ho nyina nti wɔn sɛ ama wohwie hunu no na ɛso ayɛ den ate wontimi hunu ade yie nti sɛ wowɔ dan mu a ɛya ne yɛtufo paa sɛ wo de saa aduro wei yɛ adwuma no wahwɛ yie hwɛ sɛ wakyiri yɛ de ɛhwɛ kwan nti yɛto de yɛ den a watumi ayɛ den aduane atwitwa ade ho afei nso no etumi ma ebinom ɛhome ɛso yɛ den ɛte afei nso ɛyɛ a ɛma dan no mu adwumayɛfoɔ no ɛbrɛ sɛ mpo obetumi adwane ayɛ de afiri dan no nti bra yɛde saa de no yɛ adwuma nyina na yɛyɛ de yɛyɛ ahwɛ yie paa yɛyɛ ahwɛ yie saa egyadumde yi bi na mede ato afidie yi so a wohwɛ no nti egyadumde no de ɛte sɛ powder anaasɛ esam no ɛno na wohunu no wɔ mfoni ɛsoɔ no egyadumde a yɛfrɛ no carbon dioxide a ɛno ɛyɛ mframa no na ahosuo ɛyɛ tuntum saa egyadumde yi ɛyɛma anyinam ahoɔden mfidie a egya atomu etumi edum egya a ɛnsɛe adeɛ no yɛma efie a egya asomu titiriw no gyade efrisɛ ɛboro biara enimu na ɛbɛsɛe ngo ana sɛ aduane ene deɛ ɛkeka ho no sɛ yɛde saa aduro wei dum gya a yɛnsuro san sɛ odum gya no wie a yɛduane no ɛnsɛe yɛbɛtumi yɛdi wɔ abra ɔhaw bi ayɛ den ɛmmam saa egyadumde ni bi ɛna wohunu wɔ mfoni so no ha sei na tambia wohunu a ne nsa na ɛwɔ hɔ no ɛte sɛ abɛn a wobɔ broni frɛ no horn ɛno ne yɛde hwɛ na hosuo no paa ɛna afei tambia bɛhu sɛ yɛ penti ho no a ɛyɛ tuntum ti saa tuntum na ɛwɔ hɔ no ma wohu sɛ siwo a yɛde dudum gya no na wohunu no saa egyadumde yi ɛnso a yɛfrɛ no ahuro a broni frɛ no foam no na hosuo no yɛ nku broni bɛfrɛ no sɛ cream saa egyadumde yi ɛyɛma adwasuo a ɛtɔ so mmienu ɛne deɛ ɛtɔ so ɛnan no mpo
etumi twe anase etumi etwe oxygen no efiri egya no ho ema egya no ye de edum nhweso ne petrol ene diesel egya ebra egya to saa nyema nim no se ye de ahuro no gu so pe esan se ensuo mu oduru sen enwo na egya ne demu no nti na ensuo na kwata ase na petrol anase enwonwo no na abetani nti ebasa egya no bekoso aiden adere ne mo ahuro no so mu ha sen saa nwonwo no nti ebasa na ahuro na betani na ama eboban ma mframa ne nya kwanye den enko fit egya ni ma ne nne ti egya no edum nti foam ejadum die no anase ahuro no eno nso na husuo na mede abeto na wohu no nso ye pinti no saa se de mekan ye no ejase die a ewo adwasuo a edi nkan no emu no eno nso eye kokko nsuo de no nti ensuo ejadum die saa ejadum die yi a ewo adwasuo eyema adwasuo a edi nkan no emu no ye de saa ejadum die yi na ye den edum no saa ejadum die yi tumi adwodwo egya pa nanso egya hyede a edi nkan no na eyema no pa foam na se ahuro no nso eyema egya hyede a ewo adwasu edi nkan ne de toso mienu no adwasu pa nso esanse no sukuta anwodwe because of say ensuo na ewo mu no nti no nso eyema eno nsuo gya dumdie no nso na wohu no de bru no fre no say water no afa yenhwe sa video yi saa sini yehwe a yebehu no se ejadum de ehu hia anase ehu hia anu nti bra yehwe video ni yebehu se enka ejadum de ya adwuma ewo ho saa abre no anka gya no enye nsemu na so awere ho sem no se ejadum de na ya adwuma no na ebi ni ho saa abre no de omko fa ba ye nyina na enye adwuma na afi nso na omanfo na ewo ho a obo ho modern se obedum saa gya no so na onni ntete a wode bedum gya ama na yeye anu nti no wantimi ama yehwe car esi ho no aka ni nyina ehye afa yehwe video a etoso mienu no eno so behu se bia ya egya ne to ya na ye ba bia yebu petrol ana diesel no ye be kan se filling station na saa egya we nka ye to de di nka no what me se we ni de ehu pa na enso se yehwe ni ya video ni mo no yehu se omanfo na wo ho no wo egyadum die ni bi a ye adwuma ebre ese mu nti wo fire no no sa wantete ya wo de dum egyan kuma afiri ase nti no wo fire no ano sa egya na ntimi anyensem wo dum no nti se ye de to se ne ya ebe hu se egya we na wo se nka egi ensemu na afi ede wo haw kese ya na oye ne kese ya ba na nso isan se ye wona kande ye wo ho nti no egya no abra ase kura we kire se ebra yesua de no ebeboa yen ne ye hu de wo se ye ene egya yempe no eba ye nkyenya ye hu de isese ye ne ye de bre na ase afi egya kuntu saa ejadum die yi esese eben ba bi a ye de be ye adwuma se e bi a egya de bru ni fre no laboratory ana se hwehwemu bia ni ene mfididwuma mu no saa ejadum die ye se wo ho eye ahoro mienu de ye wo de emu ye ehare ene de emu eye duro ebe kan say heavy duty ene light one nti saa nyima nimienu no ye wo biaye bia ne ba bia wo say bi ye den ewo ye de dumja ema eye yiye pa because eno no de eboa katagya no so ema mframa no dwumadi a ye die no yi no efiri ho egya kuntu a emu ye hare no ye de dum egya nkitinkiti a ewo ba bia enwo anase anwa ewo ene ba bia ntoma erehye tese bia obi egya to na taade mu anane ntuma mu no se saa egya kuntu ne bi ho no ma wo de fira no pe na tese mframa no edwumadi a yedie na yede afiri ho bitufo pa se obi egya to na taade mu no entumrika se bia o kọ akoto nsuo ebi mu ebi ya na akoto nsuo mu no swimming pool na ho ni modware nti ebefo ama wawu nti ne ye kan se egya to obi ataade mu ade eye pa ne se nipa ne na fom na omunumunu no ho wo ye saa egya na nkasa be den ebedum egya kuntu no emfoni na wo ne se maame no ede ridum egya wa hai eno nti wo hu se ono aduane na enwo na esi so na nkasa egya eden atom ne wode egya kuntu no ba mu sa wode gu so no na ebema egya na ede edum afi ye wode ye fene se ejaboro de saa ejaboro de we no ye beka ne se eye minor extinguishing medium eye ejadum de nketewa bi a eno so eka ye de ka we no mo no ho te se anwea no mo ne ateche no mo na asefo no we nim nyina ye ejadum de nanso eno no ye nkuma saa ejadum de we no a ye fene ejaboro de no
broni be fe no fire bitter no ye taa de eyi dum eja a ato wiram nti bushfires ne de saa we ye taa fight na pa ye de eyi oxygen a ema eja no dere no free ho bra wo de ebo ho pau no na oxygen na ye de e free ho nti be ma eja no adum eja bro de no mfoni na wo hu no ha no wan hwa beka se te se shovel na nso nye shovel nye sofia na emom eja bro de no na ya ye ne saa no yetumi de anwea enso eyi oxygen a ema eja dere no ye den e free ho na maka se ejadum de nkitoa enu nti anwea no bisa ho se eja to ba bi a anwea no dodo se na yekonya no saa bere no ne edum ga no na mom se enya bi wo ho de a ya na eboa na mom ba bi te se ba bi a yebu petrol filling station no ya na ye tu for se saa ni ma ni bi o se bi ye den wo ho nti ko filling station bi ya hwe bo se bokiti bi wo ho no mo ya na saa ni ma ni bi ye den anwea ewo mu si ho wokọ nhwehwemu bi a laboratories a ho nso ya na bi ye den wo ho san se enwo na egu fam no ana fa anwo no egu fam pe wo se wo de saa ni ma ni bi ye den anwea na kata so na ama eja bi antumi anto saa bia ya eti saa nti se de meka ya no eja bokiti no eno bi na wo hu na yi ni mfoni wo yi no so no mfoni no so no ye de acheche nso dumja se de medika kan ya no eno nti ebre esemu na wodi we nyina ba yo nti eja no to ho no sa na ehya ase a ye wo na wo sa wo hwe se akade ye ben na medika no ana me sa beto so ntem na matimi de ayi de adumja no ama no ayeyi ye de ebre ene hamama mo no enso ye den edi dumja eno nso ye de bro no se de ye di jabro de ne ye na nti ebra udumja no na ejabro de no ebi ni ho no etimi de saa ne ma ni bi ye den eye ema no eyeyi eno nti mepese enne dai ye de yen adesua yi besi ha na ebre ba mu a yasan atoa so nyame nhira ba bi a wo bia na ye kan se ebre adesua we ye de ba fasa kasamfoni so ana se YouTube yi so nti eya mo subscribe na afi mo nche emfa bi mama foforo na obi anya so mfa so san se eja de enya che nyame nhira obi a wo tie mi bia